very first episode atong lutuon karon kay adobo. Ang adobo actually para nako dapat himuon ni siya og national dish sa Pilipinas kay daghan kini siya o gamit ang muni paborito sa tao. Ang adobo actually sa unang panahon katong time nga wa patay ref, wa patay mga freezer ana. Ang buhaton sa atong mga kaapuhan, apuhan pas apuhan kay isun nila kanang dagko kay mga garapon ngani og naw pero mas dagko ba unya ang kuan adobo lutuon na nila by batch na usually mula na siya usa ka week. Yang style na is kung may fiesta magluto sila usa ka batch during the first few days of fiesta. For example, ang fiesta it will last like 3 days. During the first day magluto sila daghang kay adobo niya sig-abot ang mga bisita, magkuha sila og kanang usa ka batch, magkuha sila kani, kuha nila, niya ilang pwede nila initon or kung ganahan sila, pwede nila himuong humba. Niya ang adobo daghang na siya gamit after mahimo siyang adobo, pwede pa na nimo lutoong humba, pwede na siya mahimong mechado, pwede na siya gagmayon nimo, mura na siya ginamay. Hinumdum ko na sa una katong adto mi sa balay sa lola dito sa probinsya unya kabantay ko nga ay daghan jud kay adobo gisuod sa usa ka kaldero yan ibong ko nga usay kabay mo to nakabantay ko nga every time na mo abot bisita ilatong kuhaan ni ilang lutuon balik niya pero katong adobo mismo malingaw kay ko kay kami sa mga igagaw amo tong kuhaan okay nya kung katong ni dagko na mi kinumdum ko nga mag-inom mo tay among himong pulutan niya taguan dito sa lola kay mahurot niya kami nag-inom niya naghanap kang kuan na inom na sige na kag ganahan kay kag pulutan munto ang adobo ang pirahan for our kuan first first cooking demo for our cooking show we are going to show you how to cook the adobo from start. So kani what we have here is ipaslice din ako daan dito kung mo adto ka sa merkado pwede nimo ipaslice daan ang pigi mo paliton imong ipaslice daan sa imong suki nga butcher or tindero nga pwede mo ipaslice ko yung ani muna siya first then dadun mo diri sa balay. What you want to do first is you want to marinate. Okay, marination is very important because ganahan ka ang flavors mo tuhok. Okay, ang simple na jud kay ang marination upat ra ka ingredients. Of course, 6 with salt and pepper. What we have is soy sauce, vinegar, and onion and garlic. Okay, finely chopped. And then, of course, we use salt and pepper. Muna, ana lagi ka simple. So I'm going to show you how to marinate. You take this pork, okay, make sure it's thawed properly. Unya, first you put in the salt. Okay. Ang salt, it will help tenderize the meat. So there, we put salt. Ayaw ka ikog sa imong kuglingon nga, mahugaw imong kamot. Kung magluto ka, mahugaw yun na imong kamot. Okay na siya. You can wash your hands later. Okay? Salt and pepper, muna yung pinakauna. So naatay salt, naatay pepper, then butangan na ito soy sauce. Okay? Ang soy sauce, daghan kayo sa gini siya gamit throughout the course of the quad. Ato na siyang use for different mga dishes. Ang soy sauce man good, kuha ni siya sa East, muna gitawag na ito nga Eastern cooking, Chinese, and then we have mga kuan, siya nga na Malaysian to kuan. Kita Filipino, we love to use this as well. Okay? So, atong kuanon. And we have vinegar. Okay. So, mag-ugi din siya abli ha. Atong vinegar. Now, ayaw kay daghan na ang vinegar. Kaya ang vinegar actually, madaghan na. Sobra nimo. Actually, gamay ra akong ibutang. Tendency ana niya is ang meat mugahi. Okay? So, kamay lang dyan ang vinegar ibutang, more on soy sauce. Okay? Then we put the onion and garlic. Okay? Ato ini siyang i-mix o tarong kay para ma-even out ang niyang flavor. Okay?
Ang combination sa soy sauce o sa vinegar with the salt and pepper, simple kayo, pero it brings out that really delicious flavor of the pork. Okay, we don't want to put in too much kaya mawasan ang lasa sa pork. Ato na niya siyang gi-marinate for 10 to 15 minutes. What we're gonna do after, so muna siya first step sa adobo, yung i-marinate. The second step is atong i-boil. Okay? Kaya ang baboy magud, medyo gahi siya o meat. So ato sa siyang ipa-boil para mo tenderize ang yan. Okay? So I'm gonna head on over to my pot and then I'm gonna put this in and I'm gonna cook it. So kung mubukal na, pwede na ito pahinayan gamay ang kayo para mo simmer siya. Instead of boiling, mo simmer siya. Di ta ganahan nga, grabe ka bukal kay actually dili even ang iyang pagkaluto. So, and then what we want to happen is we want to make sure that all the meat is submerged properly para sakto na siya pagka-tenderize. After 25 to 30 minutes, ang atong karne ready na ni siya for frying. Tender na ni siya. Pwede na siya nato kuhaon from the pot. Atong ibutang og plato niya. Ato ni siyang i-prepare. Kaya ato ni siyang prituhon. After 5 to 7 minutes, you'll notice that the popping from the pork disappears. Actually, ni-normalize na siya. Kaya katong nang buto-buto ang iyatong tambok sa baboy. Pero karon 5 to 7 minutes later, actually nagibali-bali na nila ko siya. Ready na ni siya to serve actually. So, muni atong gipangita nga color. It's dark brown, not too dark, of course. What I'm going to show you is pwede na siya maluto further into another dish, okay? From adobo, pwede na nato lutuon into humba, okay? So, for example, imo na ning gi-store, luto na siya daan, and then nakay bagong bisita, you can take enough for you and your guest, and then lutuin mo further into humba. Ang ingredients for humba is actually traditionally we are going to use supposed to be muscovado sugar, but we don't have muscovado sugar. We have brown sugar instead. We're just gonna use this. This is actually okay. We will saute onion, garlic, and red bell pepper, and then we will saute the adobo with the spices. And then later on, ato ni siyang i-caramelize na to ang sugar, and then butangan din na to og water. Or if you have soup stock on hand, pwede ra. Okay? Water, soup stock, that's okay. So, once init na yung oil, atong sugdan, garlic, okay? Then, onions. And then, bell pepper. Atong huwaton, ang onions na mo caramelize, okay? Just like the sugar, mo kuan ni siya, mo translucent ang color sa onions. That means ang iyang kuan, yung flavor ni incorporate na with the oil. And the bell pepper also gives it that characteristic of sweetness and spiciness, okay? So actually, okay na siya. Translucent na ang atong onion. Pwede na natin ibutan ang humba or ang adobo. Alright? So, ato lang na siyang i-mix up na siya na to. Roll na to. Okay. So, ato na siyang isote niya after 3 to 5 minutes. Pwede na natin butangan o brown sugar. For this amount, mga 6 to 8 pieces of pork.
for today's episode, we are going to feature one spice. Muna atong gitawag nga spice of the day. Ang atong spice of the day is what we call, sa binisaya ni siya, muna gitawag sangke. Pero in English, this is what we call star anise. Okay. Grabe kini siya ang flavor. This is jam-packed with flavor. Even though nikaging na ni siya, pero grabe humut kini siya tanan. Di ka mo butang og daghan kayo. Actually, what I'm gonna do is, kuha ako duha ka buhok. Okay. 2 is enough. In fact, grabe na kini siya kuan. Let's start with just one. Okay. Di ko ganahan ma-overpower ako. So, ako nang buko ng sangke or ang star anise. And then just distribute that. Kaning atong spice of the day, we call star anise. Daghang kini siya gamit. Actually, musad din siya nakadaglam ni flavoring sa lechon. Ang star anise, suksok na nimo sa mga kalawasan sa baboy during the time nga imong lechon. Nya munay makada o kumot sa baboy. Okay. So, let's wait for the sugar to melt. Yeah. Reaction na siya melt. After we let the sugar caramelize, nya mo tibugol na siya. Pwede na din na butangan o soup stock. Or kung napatay sabaw gikan sa adobo katong atong pabukal ganiha, pwede na nato siya gamiton. Now, we wait for 5 to 10 minutes, let it simmer, and then you just let it cook. Nana ang atong sugar, nana diha ang atong onion, garlic, o red bell pepper. And then karon ready na siya, puntangan mo na siya flavoring soy sauce o vinegar. Okay, for this amount, nga nakadaghan na, we will need siguro mga 3 tablespoons of soy sauce. 1, 2, 3. And then we have 1.5 tablespoon of vinegar. So like I said earlier, ilagay na ito daghan ng vinegar. Okay. So after we incorporate that, we cook that, we let it cook further. We mix, of course, after we mix. Okay, para mo kumot siya. Actually, you can smell it already. Yes! Oh, humba na siya. Manimaho na siyang humba. Puro na siyang humba. Chances are humba na siya. Diba? So, what we want to do is we want to thicken the sauce. So, kani, nag-andam ko og cornstarch o tubig. 3 teaspoons of cornstarch plus 1 cup of water. Nga ato na siyang i-mix. Then ato na siyang ihuwad dire sa atong humba para mo thicken ang sauce. Para mo hindot yung sauce. And the cornstarch also gives it that effect na shiny siya. Hindot ki siya tanawan niya. Display na to. Nga ready na siya para serve sa guest. Ang mga guest madani gid sila, may ganyan gid sila. Kay thick atong sauce and shiny siya. Alright, weekend warriors, we have just cooked our very first dish for our Fridays with Chef JP, and we're very excited. It's ready to serve, and I'm going to have the first taste. Okay, so the humba, what we're looking for is karang soft na meat and sweet nga kuan. There. Yes. Ang humba typically namingin siya og sauce. Yeah. We'll dip the sauce, and then we will take the first bite. Wow, that's really good. You can taste a hint of the star anise right there, the sweetness, and the flavor profile of the soy sauce. So, bon appetit, weekend warriors. Try this at home and have a fun weekend. Make sure you do good choices. All right.
So I'll call my nephew. We're going to taste this. Ethan, Zach, come. Yay! Hi Zach. Hi Ethan. Say hi to the people watching our episode. Hello. Hi. And then you want? Taste. You like it? Wow, you're very wet. All right, so we'll get you back inside. And then thank you so much, Weekend Warriors. Thank you for watching Fridays with Chef JP. I will see you next week and have a fun weekend. Thank you.